Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yasodnandana Braja Janaranjana Jasodanandana Braja Janaranjana Yamuna Tiravanachari Yamuna Tiravanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yasodanandana Braja Janaranjana Yamuna Tiravanachari Jayam Vishnupad Paramahamsa Parvrajikacharya Asatara Satyashri Srimad Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai Iskcon Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai Anantakoti Vaishnava Vrinda Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Prem Shri Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Go Gopinath Shai Mukunda Radha Kunda Giri Govardhana Ki Jai Vrindavan Dhama Ki Jai Mathura Dhama Ki Jai Navadvip Mayapur Dhama Ki Jai Jagannath Puri Dhama Ki Jai Gangamai Jamuna Devi Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Tulsi Maharani Ki Jai Samaveta Bhaktavinda Ki Jai Gaur Premanande All glories to the assembled devotees All glories to the assembled devotees All glories to the assembled devotees All glories to Sri Guru and Gauranga All glories to Srila Prabhupada Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Bacharane Nirvasesa Sunyavadi Paskachade Satarane Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raganatam Vitam Stam Sajivam Sadvaitam Sadvadutam Parijana Sahita Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha Panchakalpa Tubhascha Kripa Sindhvi Patitanam Pavanevyo Vaishnavebhyo Namo Namo Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya. It's October 19th, 2024 in Lithuania. We're reading from Šrimad Bhagavatam, Canto 8, Chapter 24, verses 39 to 46. Taigi šiandieną skaitome Šrimad Bhagavatam 8 giesmę 24 skyrių, posmai nuo 39 iki 46. And I think we have 46 on the board, yeah? Yes. Okay, so I'll just read through the others myself. Text 39. Itam madishya rajanam harir antaradiyata son vaikstatatam kalam yam rishikesha adishat. Srila Prabhupada's translation. After thus instructing the king, the Supreme Personality of Godhead immediately disappeared. Then King Satyavrata began to wait for that time of which the Lord had instructed. Šrilas Prabhupadas vertimas. Taip pamokęs karalių, aukščiausiasis Dievo asmuo beregint išnyko. Karalius Satyavrata ėmė laukti viešpaties nurodyto laiko. Text 40. Asitirya darban prakulan, rajarshi pragudan mukha, nisadaya harer padau, chintayam matsarupina.
Srila Prabhupada's translation. After spreading kusha with its tips pointing east, the saintly king, himself facing the northeast, sat down on the grass and began to meditate upon the Supreme Personality of Godhead Vishnu, who had assumed the form of a fish. 40 tekstas. Šventasis karalius paskleidė ant žemės kušos žolę viršūnėmis į rytus, atsisėdo ant jos veidų į šiaurės rytus ir pasinėrė į meditaciją, sutelkęs mintis į žuvies pavidalą, įgavusi aukščiausiai Dievo asmenį Višnu. Text 41. Tata samudra udvela sarvata jai shishigonitai. Sarvata plavayan mahim vardamano mahamegayr varshadbi samadrishyata. Thereafter, Srila Prabhupada's translation, thereafter, gigantic clouds pouring incessant water swelled the ocean more and more. Thus the ocean began to overflow onto the land and inundate the entire world. 41 tekstas Prabhupados vertimas. Netrukus atslinko milžiniški debesys, iš kurių pasipylė nepaliaujama liūtis. Vandenynas ėmė kilti ir užliejo sausumą, paskandindamas visą pasaulį. So we might think that this is impossible. Mes galvojame, kad tai turbūt neįmanoma. But in every ancient culture of the world, there is a description of a worldwide flood. Taigi, bet kiekvienoje senoviniai kultūroje yra aprašymas apie pasaulinį tvaną. Text 42. 42 tekstas. Dayan Bhagavan Adesham Dadrishe Navam Agatam Tam Aruro Haviprendayar Adayo Shadi Viruda. As Satyavata remembered the order of the Supreme Personality of Godhead, he saw a boat coming near him. Thus he collected herbs and creepers, and accompanied by saintly brahmanas, he got aboard the boat. Satyavrata prisiminė aukščiausio Dievo asmens įsakymą ir čia pat pamatė artėjantį laivą. Prisirinkęs žolelių ir daigų, jis, drauge su šventais brahmanais, įlipo į tą laivą. Also, in every culture with the story of a flood, somebody survives. Ir taip pat kiekvienoje pasaulio kultūroje, kai vyksta pasaulinis tvanas, kažkas išgyvena. And they collect things to keep things going again after the end of the flood. Ir jie tada viską surenka tam, kad vėl viskas galėtų tęstis po to, kai potvynis pasibaigia. So in some cases it's animals, in this cases it's seeds. Taigi kartais tai būna gyvūnai, gyvuliai, o šį kartą tai buvo sėklos. Text 43. 43 tekstas. Tam uchur munaya prita rajanjaya sakeshavam savaina sankatad ashmad avita sham vihasyati. Srila Prabhupada's translation. The saintly brahmanas, being pleased with the king, said to him, O king, please meditate upon the Supreme Personality of Godhead Keshava. He will save us from this impending danger and arrange for our well-being. Prabhupados vertimas. Šventieji brahmanai patenkinti karaliumi jam pasakė, o karaliau, sutelk savo mintis į aukščiausiąjį Dievo asmenį Kešavą. Jis išgelbės mus nuo iškilusios grėsmės ir pasirūpins mūsų gerovę. So the king had gathered brahmanas and seeds. Taigi karalius surinko brahmanus ir sėklas. And he has already was meditating on Matsya Avatar. Ir jis jau meditavo į Matsya avatarą. Before the boat came. Prieš tai, kai prasidėjo tvanas. And when they get in the boat. Ir kai jie įlipo į laivą. The brahmanas tell him to keep meditating on the Lord. Brahmanai jam sako tęsti meditaciją į viešpatį. So we meditate on the Lord when we're preparing for danger. Mes medituojame viešpatį, kai ruošiamės pavojui. And we meditate on the Lord in danger. Ir mes medituojame viešpatį pavojaus metu. Text 44. 44 tekstas. Son indaya tastato ragna prad uras sim maharshnave eka shringa dwaro matsyo hainmo niyutayo jana. Srila Prabhupada's translation. Then while the king constantly meditated upon the Supreme Personality of Godhead, a large golden fish appeared in the ocean of inundation. The fish had one horn and was 8 million miles long. Kol karalius, paniręs į meditaciją, mąstė apie aukščiausiąjį Dievo asmenį, tvano vandenyse pasirodė didžiulė žuvis su vienu ragu.
Jis spindėjo auksu ir buvo 8 milijonų mylių ilgio. That's very big. Labai didelė. 8 million. That's extremely big. Labai ypatingai didelė žuvis. Just from one side of the United States to another is only 2,000 miles. Nuo vieno Jungtinių valstijų krašto iki kito yra tik tai 2000 mylių. So 8 million miles would not even fit in one of our oceans. Taigi 8 milijonai mylių tai netilptų net į mūsų vandenyną. Text 45. Ir 45 tekstas. Nirbhaja navam tachchringe yat okto harina pura vara tren ahina tushtas tustava madhusudana. Srila Prabhupada's translation. Following the instructions formally given by the Supreme Personality of Godhead, the king anchored the boat to the fish's horn, using the serpent Vasuki as a rope. Thus, being satisfied, he began offering prayers to the Lord. Vertimas. Vykdydamas iš aukščiausio Dievo asmens gautą nurodymą, karalius pririšo laivą prie žuvies rago, vietoje virvės paėmęs gyvatį Vasukį. Patenkintas ir nusiraminęs, jis ėmė melstis viešpačiui. Here we have the word tushta twice in the Ir Sanskrit. čia mes sanskrite turime žodį tušta 2 kartus. That the king was satisfied Karalius buvo patenkintas and that he satisfied the Lord. ir jisai patenkino viešpatį. Okay, so the verse we have up on the screen, Taigi mes turime dabar tekstą ant ekrano. text 46. 46 tekstas. Shri Raja Uvacha Anadyadi Dvopadahat Anadyadi Yopadahat Tatma Samidas Anadya vidyo pahatatma samvidas Tanmula Samsara Parishramattura Tanamula samsara parishramatura Yadrichayo Pashritayam Apnuryur Yadrichayo pasritayam apnuyur Vimukidona Paramo Gurur Bhavan. Vimuktidona paramo gurur bhavan. Please chant. Shri Rajo Vacha Shiraja vacha, Anadya vidyo pahatatma samvidas Anadya bhagavat samvidas, Tanmula samsara parishramatura Tanmula samsara parishamatura, Yadrichayo pasritayam apnuyur Yadrishayo asritayam apnur, Vimuktidonah paramo gurur bhavan. Vimuktidona paramo gurur bhavan. Shri Rajavacha Shri Rajo Vacha Anadya Vidyapatatma Samvidas Anadya vidyo pahatatma samvidas Tanmula Samsara Parishramattura Tanmula Samsara Parishramattura Yadvichayo Pasrita Yam Yadvichayopasritayam Apurnur Vimuktidona Paramo Gurur Bhava Vimuktidona Padamo Gurur Bhavan. Shiraju Vacha Anadya vidyo pahatatma Samvidas Tanmula Samsara Parishramattura Yadvichayopasritayam Apurnur Vimuktidona Padamo Gurur Bhavan. Any ladies? Shri Rodya Vacha, Shri Rajo Vacha, Anadya Vadyopanadana Samvidas, Nadia Vidas Tanmula Samsara Parismanatura, Tanmula Samsara Parishamatura Yadviredya Patrayam Apnur, Tadvichayo Pasrita Yamapurnu Vimuktidona Paramo Gurur Bhavan, Vimuktito Na Paramo Bhava. Vaishnavis? Shiraja Uvacha
Anadya Vidyo Paramatma Samvidas Tanmula Samsara Parishamatura Yadirikshayo pasitayam apnuyor. Titona Paramo Guru Bhavan Shiraju Vacha Nada Vidyo Paradatma Samvidas Samsara Parishamatura Vimuktitona Paramo Guru Bhavan Shiraja Uvacha Anadya Vidyo Paramatma Samvidas Tanmula Samsara Parishamatura Yadvichado Pasritayam Apanu Vimuktidona Paramo Shri Raja Uvacha. The king offered prayers as follows. Karalius meldėsi taip. Anadi, from time immemorial. Nuo neatmenamų laikų. Avidya, by ignorance. Dėl neišmanimo. Upahata, Upahata. has been lost. Prarastos. Atma samvidha, Atmas samvida. knowledge about the self. Žinios apie savo tikrąją prigimtį. Tat, that is. Tai yra Mula, the root. šaknys, Samsara, material bondage. vergystės materijai, Parishrama, full of miserable conditions and hard work. kupinos kančių ir sunkaus darbo. Aturaha, Tai yra suffering. kenčiantys, Yadrichaya, by the supreme will. aukščiausiaja valia. Upashritaha, being favored by the acharya. Ačarijos malonė, Yam, the supreme personality of Godhead. aukščiausiai Dievo asmenį. Apnu yuhu, Apnuju, can achieve. gali pasiekti. Vimuktidha, Vimuktida, the process of liberation. kelias į išsivadavimą. Naha, Na, our. mūsų, Padama, the supreme. aukščiausias, Guruhu, spiritual master. dvasinis mokytojas. Bhavan, Bhavan, your lordship. tu, o viešpatie. Srila Prabhupada's translation. Prabhupadas vertimas. The king said, by the grace of the Lord, those who have lost their self-knowledge since time immemorial, and who because of this ignorance are involved in a material conditional life full of miseries, obtain the chance to meet the Lord's devotees. I accept that supreme personality of Godhead as a supreme spiritual master. Karalius tarė, tie, kurie prarado žinias apie savo tikrąją prigimtį ir dėl tokio neišmanimo nuo neatmenamų laikų patiria materialios sąlygotos būties kančias, aukščiausiai Dievo asmens malonė įgyja galimybę sutikti jo bhaktą. Aš pripažįstu šį Dievo asmenį aukščiausių dvasinių mokytojų. You don't have any word in Lithuanian for devotee, huh? Ne. Not direct. Not directly, Not yes. direct. Hungarian, same. Okay, I'm going to read the whole purport and then you can just read it all in Lithuanian, yeah? Srila Prabhupada's purport. The Supreme Personality of Godhead is actually the Supreme Spiritual Master. The Supreme Lord knows everything about the suffering of the conditioned soul, and therefore he appears in this material world, sometimes personally, sometimes by an incarnation, and sometimes by authoring a living being to act on his behalf. In all cases, however, he is the original spiritual master who enlightens the conditioned souls who are suffering in the material world.
The Lord is always busy helping the conditioned souls in many ways. Therefore, he is addressed here as Padamo Gurur Bhavan, the representative of the Supreme Personality of Godhead who acts to spread Krishna consciousness, is also guided by the Supreme Lord to act properly in executing the Lord's order. Such a person may appear to be an ordinary human being, but because he acts on behalf of the Supreme Personality of Godhead, the Supreme Spiritual Master, he is not to be neglected as ordinary. It is therefore said, Acharya Mam Bhajaniyat, an Acharya who acts on behalf of the Supreme Personality of Godhead should be understood to be as good as the Supreme Lord himself. Sakshat Dharitvena Samasta Shastra Uktastata Bhavyakta Eva Sabhi Kintu Prabhurya Priya Eva Tasya Vande Guru Shri Charanadavindam. Vishwanath Chakravarti Thakur has advised that the spiritual master acting on the Supreme Lord's behalf must be worshipped as being as good as the Supreme Lord, for he is the Lord's most confidential servant in broadcasting the Lord's message for the benefit of the conditioned souls involved in the material world. Komentaras. Aukščiausiasis Dievo asmuo iš tiesų yra aukščiausias dvasinis mokytojas. Jis puikiai žino, kaip kenčia sąlygotos sielos, todėl kartais pats asmeniškai ar savo inkarnacijos pavidalu nužengia į šį materialų pasaulį, o kartais įgalioja jo vardu veikti kokią nors gyvąją būtybę. Tačiau visais atvejais jis pirminis dvasinis mokytojas, šviečiantis materialios būties kamuojamas sąlygotas sielas. Viešpats visada įvairiausiais būdais padeda sąlygotoms sieloms. Todėl šiame posme jis vadinamas Paramo Gurur Bhavan. Aukščiausiasis vadovauja ir savo atstovui, uoliam Krišnos sąmonės skleidėjui, kad šis deramai įvykdytų jo valią. Gali pasirodyti, kad tokia asmenybė paprastas žmogus, tačiau jis veikia aukščiausiojo Dievo asmens, aukščiausiojo dvasinio mokytojo vardu, todėl jo nevalia laikyti eiliniu žmogumi. Štai kodėl sakoma, Acharya Mam Bhajaniyat. Būtina suprasti, kad Acharya, atstovaujantis aukščiausiai Dievo asmenį, prilygsta pačiam aukščiausiam viešpačiui. Sakshat Dharitvena Samasta Shastra ir Uktastata Bhavyata Eva Sadbhi Kintu Prabhurya Priya Eva Tasya Vande Guru Shri Charanadavindam. Višvanath Chakravarti Thakuras skelbia, kad dvasinį mokytoją, kuris veikia aukščiausiojo vardu, reikia garbinti kaip lygų pačiam viešpačiui, nes tai artimiausias viešpaties tarnas, nešantis jo žinią materialiame pasaulyje įkalintoms sąlygotoms sieloms. Shri Raja Uvacha Anadya Vidyo Pahadatma Samvidas Tamula Samsara Parishramattura Sadrijyayo Parshrita Yam Apnuyur Vimuktido Na Padama Gurur Bhavan. The king said, by the grace of the Lord, those who have lost their self-knowledge since time immemorial, and who, because of this ignorance, are involved in a material conditional life full of miseries, obtain the chance to meet the Lord's devotee. I accept that Supreme Personality of Godhead as a Supreme Spiritual Master. Vertimas. Karalius tarė, tie, kurie prarado žinias apie savo tikrąją prigimtį ir dėl tokio neišmanimo nuo neatmenamų laikų patiria materialios sąlygotos būties kančias, aukščiausiojo Dievo asmens malonė įgyja galimybę sutikti jo bhaktą. Aš pripažįstu šį Dievo asmenį aukščiausiu dvasiniu mokytoju. So in this verse we learn why we should take shelter of Krishna. Taigi šiame posme mes sužinome, kodėl turime priimti viešpaties dvasinio mokytojo prieglobstį. The king establishes that life is a struggle, Karalius jisai tvirtina, kad gyvenimas yra kova that this struggle is due to ignorance. ir šita kova dėl neišmanimo. Therefore we need knowledge, Todėl mums reikalingos žinios and therefore we need a teacher. ir todėl mums reikalingas mokytojas. So let's look at first the fact that material life is a struggle. Taigi pirmiausia, pažvelgime į tą faktą, kad gyvenimas yra kova. We have the word samsara, right? Turime tą žodį samsara, Parishramaha. parišrima. So we have that very famous verse in the Bhagavatam, Shrama Eva Hi Kevalam. Mes turime tą labai garsų posmą iš Bhagavatam, Šrama Eva Hikeivalam. If you don't take up bhakti, everything else is just trouble.
Jeigu jūs nepriimsite bhakti kelio, tai visa kita yra tiesiog vargas. And we find in general in this world, our life is just trouble. Ir mes matome paprastai gyvenime, kad mūsų gyvenimas yra tiesiog vargas. Everything we enjoy, we have to work for. Visa tai, dėl ko mes patiriame malonumą, turime dėl to dirbti. If you want to eat, Norite valgyti, you have to plant crops. turite pasodinti kruopas, You have to weed them. jūs turite jas išravėti, You have to deal with the bugs. turite turėti reikalus su vabzdžiais, You have to deal with changes in the weather. taip pat su laiko pokyčiais, oro pokyčiais. Then you have to harvest them. Ir tada jūs turite nuimti derlių, Then you have to prepare them. turite paruošti juos. For that, you need a kitchen. Ir tam reikalinga virtuvė, For that, you need to have a building ir tam reikia turėti pastatą, that you also have to maintain. kurį taip pat reikia išlaikyti. Then after eating, you have to clean up. Ir po to, kai jūs pavalgote, reikia išvalyti viską. Also, you need some kind of fuel. Ir taip pat reikalingas kuras, You have to gather the fuel, reikia surinkti kurą, prepare the fuel. paruošti kurą. So much trouble. Tiek daug vargo. And then if you eat too much Ir tada, jeigu valgysit per daug or the wrong things, arba neteisingus dalykus, then you become sick. tada jūs susirgsit. Now, even if you don't grow your own food, Ir jeigu jūs net neauginat savo maisto, even if you just buy it from the shop down the street, net jeigu jūs perkate iš parduotuvės gatvėje, what's it called? Icky, the shop? Even if even if you just buy all your food from Icky, net jeigu jūs perkat savo maistą iš iki, then you have to work to have the money to buy the jums food. reikia dirbti, kad užsidirbti pinigų, kad You have to nusipirkti. work just as hard as the person planting the crops. Reikia dirbti taip pat sunkiai, kaip tas žmogus, kuris sodina tos grūdus. So eating takes 20 minutes, Tam neužteks 20 minučių. but all the trouble takes so many hours and hours. Taigi valgymas užtrunka 20 minučių, bet tas darbas reikalauja daugybės valandų. And everything's like this. Ir viskas yra panašiai tai. To have clothing, Jūs turite drabužius, you have to grow cotton, reikia užauginti or medvilnių, you have to grow flax, reikia auginti linus, or you have to keep sheep. arba viską reikia laikyti pigiai. And if you don't want to do that, Ir jeigu jūs nenorit to daryti, then you have to earn the money to buy clothing. jums tada reikia turėti pinigų, kad nusipirkti drabužių. You have to have a place to keep it. Jums reikia turėti vietą, kur laikyti tos You have to drabužius. have a way to wash it, Reikia turėti būdą dry išplauti it. tos drabužius, išdžiovinti juos, maybe iron it. galbūt išlyginti juos. So much trouble. Tiek daug vargo. What to speak of relationships? O ką jau kalbėti apie santykius? This is a multi-billion euro industry. Tai yra multimilijardinė industrija. How to have good relationships, Kaip turėti gerus santykius. especially romantic relationships. Ypatingai romantiškus santykius. Finding the right person Surasti tinkamą asmenį. and then getting along with them for decades. Tada 10 metų su jais gyventi. Trying sutarti, to bring together your desires and their desires. pabandyti kažkaip įgyvendinti savo troškimus ir jo troškimus. But our relationship with our children, Taip pat mūsų santykiai su vaikais, our parents, su tėvais, our friends, draugais. a huge amount of work. Tai yra milžiniškas darbo kiekis. And even if you pour your heart into a relationship, Ir net jeigu jūs įdėsit visą savo širdį į šitos santykius, the other person may reject you. kitas asmo gali jūs atstumti, They may betray you. gali išduoti. And then there's so much suffering. Ir tada jūs taip kentėsit. Or they may die. Arba jie gali numirti. And then there's also so much suffering. Ir tada bus taip pat tiek daug kančios. One friend of mine in India, her daughter died at the age of 23 from an illness. Mano vieno draugo dukra 23 metų amžiaus mirė nuo ligos. And she said she was grieving for 10 years. Ir jis sako, kad jinai sielojasi 10 metų. So a lot of shrama, a lot of trouble. Taigi šrama labai daug vargo. And we're just accustomed to this. O mes prie to pripratę. We think, oh, this is life. Mes galvom, kad tai yra gyvenimas. Like I had about 4 or 5 years where I was just traveling and preaching and I didn't have any base. I had no home, no base, no room, nothing. Kažkur 4-5 metus aš keliavau pamokslaudama ir aš neturėjau jokios pastovios vietos, namų ar dar kažko tai. And at first, when I started living like this, Ir kai aš pradžioje pradėjau taip gyventi, I thought, how is it possible to live like aš this? galvojau, kaip įmanoma taip gyventi. But pretty soon I found
oh, I don't have the anxiety of taking care of a home. Bet po to labai greitai supratau, kad aš neturiu pergyvenimo dėl to, kaip aš viską išlaikysiu namus. I thought that was just part of life, like breathing. Aš galvojau, kad tai yra tiesiog gyvenimo dalis, kaip kvėpuoti. I didn't even realize I was carrying this Aš anxiety net nežinau, kad aš su savim nešiojuosi visus šitos dalykus. until it was gone. Tol, kol visi tie dalykai dingo. I don't have to pay rent or mortgage. Man nereikia mokėti nuomos, nei kredito. I don't have to worry about mold Man nereikia pergyventi dėl tų kandžių and plumbing and heating. ir, kaip sako, santechnikos ir šildymo. I'm free. Aš laisva. And then I realized that so many things in life, we have so many anxieties. Taigi ir aš supratau, kad tada savo gyvenime mes turime tiek daug pergyvenimų, tiek daug nerimo. That we're conditioned to them, we're accustomed to them. Mes esam sąlygoti tuo, mes pripratom prie to. And so we just don't even think about them. Ir mes net negalvojam apie tai. It's just the way it is. Tiesiog taip yra. Just trying to keep our body clean and healthy. Tiesiog mes bandom išlaikyti savo kūną sveiką ir švarų. It's a huge amount of trouble. Tai yra labai didelis vargas. Just how many hours we have to sleep. Tiesiog kiek valandų mes turime miegoti. And it doesn't even work. Ir tai net neveikia. We get old and die. Mes pasenstam, mes numirštam. It's a failure. Ir tai yra nesėkmė. Everything is finished. Viskas baigėsi. So we're struggling. Taigi mes kovojam. For something that's not going to work anyway. Ir vis tiek tai neveiks galiausiai. We don't even need a worldwide flood. Ir mums net nereikalingas pasaulinis tvanas. Just ordinary life. There will be a devastation. Taigi mūsų gyvenimo pabaigoje ir taip bus naikinimas. Bhutva praliyate. There's always devastations. Taigi bhutva pralyjate. Visą laiką vyksta naikinimas. So we're going to be having a retreat next weekend. Ir kitą savaitgalį mes turėsim retreatą. On Krishna meditations. Meditacija į Krišną. How Krishna says to find him in the world. Kaip Krišna sako, kaip atrasti jį pasaulyje. And he says he is all devouring death. Ir jis sako, aš esu visą paglemžinti mirtis. That's not just the final death of this body. Tai ne tik tai šito kūno mirtis. But all the little deaths. Bet visas tos mažytės mirtis taip pat. And we are also struggling. Why? Why are we having this struggle? Ir mes taip pat gal kovojame bandydami suprasti, kodėl mes turime kovoti. So here, King Satyvrata says it's anadi avidya. It's ignorance without any beginning. Ir čia Satyavrata Muni sako, anadi avidya reiškia neišmanimas neturintis pradžios. Prabhupada always translates this as from time immemorial. Prabhupada visą laiką verčia nuo neatmenamų laikų. You can't remember when it started. Jūs negalite atsiminti, kada tai prasidėjo. Now, in the Bhagavad Gita, Prabhupada writes that it did start at some time. Ir Prabhupada Bhagavad Gita sako, kad prasidėjo kažkada tai. And he says, Krishna knows for each of us how it started. Ir Krišna žino, kaip tai prasidėjo kiekvienam iš mūsų. And he says, it's not important for us to try to understand how it started. Bet jisai sako, kad nėra svarbu mums patiems suprasti, kaip mums tai prasidėjo. Prabhupada gives the analogy that if you're in a building that's on fire, Ir Prabhupada pateikia analogiją, kad jeigu jūs esat pastate, kuris dega, you don't start saying, how did the fire start? jūs nepradedate klausinėti, kaip prasidėjo tas gaisras. You get out of the house, Jūs tiesiog bandote ištrūkti iš to you namo put out the fire, ir užgesinti gaisrą. and then you can ask that Ir question. tada jau galite užduoti tą klausimą. So this ignorance is the mula samsara. It's the root of our entanglement in this hard work of samsara. Taigi, tai šitas neišmanimas, jis yra mūlo samsara, jis yra mūsų materialios egzistencijos sąlygotumo priežastis, šaknis. We're ignorant. Mes neišmanėliai. Prabhupada will call it a poor fund of knowledge. Prabhupada tai vadindavo skurčiu žinių kraičiu. Means you don't have much knowledge in your bank account. Tai reiškia, kad jūs neturite pakankamai žinių savo banko sąskaitoje. And what are we ignorant about? Ir ko mes nežinom? Here it says, Atma samvidaha. We're ignorant about our very self. Ir čia yra pasakyta, atma samvida, mes nežinom apie savo pačių esmę. We don't know who we are. Mes nežinom, kas mes esam. That's why we're struggling. Ir todėl mums tenka kovoti. And because we don't know who we are, Kadangi mes nežinom, kas mes esam, we're doing everything wrong. mes darom viską neteisingai. Krishna talks about knowledge in the mode of ignorance. Krišna kalba apie žinias, neišmanimo gunai.
And he says, you always go the wrong direction. Ir jisai sako, kad toks žmogus visą laiką eina neteisinga kryptim. You don't know what to do, what not to do. Jūs nežinot, ką daryti, ko nedaryti. You think what's good is bad, what's bad is good. Jisai galvoja, kad kas yra gerai, tas yra blogai, kas blogai, tas yra gerai. So I always give this example. Aš visą laiką pateikiu tokį pavyzdį. So somebody built this room. Kažkas pastatė šitą kambarį. Someone designed it, someone built it. Kažkas suplanavo, kažkas pastatė. It has one door, Jisai turi vienas duris two ir windows. du langus. And if you want to go in and out of the room, Ir jeigu jūs norite įeiti ir išeiti iš kambario, you have to use the door. jums reikia naudoti duris. If you try to go out through the walls, Jeigu norite išeiti pro sienas, you will suffer. jūs kentėsit. And if you're really determined to go out through the walls, Ir jeigu esate tikrai pasiryžę eiti pro sieną, it will be a hard struggle. bus labai didelė sunki kova. You'll have to break a hole in the wall. Reikės pramušti skylę sienoj. Even if you try to go out the window, Net jeigu bandysite išeiti pro langą, it will probably be at least a little bit of a struggle. Bus truputį vargo. And if the window's on a higher floor, O jeigu langai yra aukštesniam aukšte, then you will get severely injured. jūs labai rimtai susižeisit. So that does not mean that the person who designed and built this room wants you to suffer. Taigi, tai nereiškia, kad tas žmogus, kuris suplanavo ir pastatė šitą kambarį, norėjo, kad jūs kentėtumėt. They didn't say, let me build walls so people will suffer. Jis negalvoja, kad pastatykim sienas, kad žmonės kentėtų. It's our ignorance of how to deal with the room. Tai mūsų neišmanimas apie tai, kaip elgtis su šito kambariu. Just like many times there's some insect that gets stuck in our room. Kartais būna, kad kažkoks tai vabzdys įstringa mūsų kambarį. And it's trying to get out the glass Ir jisai bando prasimušti pro stiklą. or trying to get out of a screen. Arba bando pro tą apsauginę plėvelę prasimušti. Must be very frustrating when it's trying to get out of a screen. Turėtų būti labai labai nusivylęs, bandydamas prasiveršti pro tą plėvelę. The insect can see the outside. The insect, Vabzdys gali matyti kitoj it can see pusėje. the Tai outside. gali matyti išorę. If it's a screen, it can smell the inside. Ir jeigu The tai yra outside. tik tai ta plėvelė, jisai gali užuosti, kas yra laukia. It can feel the wind from the outside, Jisai gali jausti net ir vėją iš lauko pusės. but it can't get out. Bet jis negali ištrūkti. So that is the way we are stuck. Ir mes esame taip įstrigę. We're thinking, I know there's pleasure somewhere. Mes žinome, kad kažkur tai yra malonumas. I can feel it. Aš galėjau jausti jį, I can smell it. galiu užuosti, But I can't seem to get it. bet negaliu pasiekti. Now, this is only due to Ir ignorance. tai yra tik tai dėl neišmanimo. Okay, of course we can ask, well, why are we ignorant? Žinoma, mes galime paklausti, kodėl mes neišmanėliai. That is because we want to be ignorant. Todėl, kad mes norime būti neišmanėliais. But we'll discuss that in other classes. Mes tai aptarsime kitose paskaitose. So what do we need to get out? Taigi, iš ko mums reikia ištrūkti? We need knowledge. Ko mums reikia, kad ištrūktume, mums reikia žinių. The insect needs to know, oh, the door is over there. Taigi, ir vabžiai reikia žinoti, kad ten yra duris. Yes? Taip. So we need to know, what is my actual self? Taigi, mes turime žinoti, kas aš esu iš tiesų. What is the way that I can be happy? Kaip aš galiu būti laimingas. And therefore we need that spiritual knowledge. Ir todėl mums reikalinga šitas dvasinės žinios. Now, of course, we also need what we call material knowledge. Žinoma, mums reikalingos taip pat ir tai, ką vadiname materialiom žiniom. Actually, I was just hearing Prabhupada talk about that this morning. Aš apie tai kaip tik klausiausi Prabhupadą kalbant šį rytą. He said the only real knowledge is spiritual knowledge. Jisai sako, kad vienintelis tikros žinios yra dvasinės He žinios. said, but of course, because we're living in this world, we also have to know how to deal with the Bet world. žinome, kadangi mes gyvename materialiam pasauliu, mums reikia žinoti, kaip elgtis su šito materialiu pasauliu. And Ishopanishad says it's required to know both side by side. Ir iš Upanishado sako, kad reikia žinoti abi dvi pusės. But the main thing I need to know is, who am I? Bet pagrindinis dalykas, kurį turi žinoti, tai kas aš esu. How does this world work? Kaip šitas pasaulis veikia. How can I find my real spiritual benefit in this world? Kaip aš galiu atrasti dvasinę naudą šitame pasaulyje. Then I can pull out this root, this mula. Tada aš galėsiu išrauti šitą šaknį, šitą So mūlą. that's what we have very clearly in the verse. Ir mes turime tą labai aiškiai paaiškintą. Tan tekste. mula samsara parishamatura. This is the root of all of our trouble. Tai yra visų mūsų vargų šaknis. And then it says, Atma Samvida in the line before, Okay. Atma Samvida, having ignorance of the knowledge of the self, that is the root. Taigi ir ankstesnėje eilutėje buvo pasakyta atma samvida, tai mes
esam neišmanime apie mūsų tikrąją savastį. Generally in this world, people are getting knowledge of how to deal with the results of this ignorance. Taigi paprastai materialiam pasaulyje žmonės turi žinių, kaip elgtis su šito neišmanimo rezultatais. How can I get medicine for disease? Kaip galiu gauti vaistų nuo ligos, How can I have better kaip relationships? galiu turėti geresnius santykius, How can I cook easier and faster? kaip galiu pasigaminti maisto greičiau ir geriau. You know, it's like Lengviau. they're trying to deal with the leaves and the twigs, Kitaip sakant, jie bando tvarkyti su tais lapeliais ant šakų, but they don't deal with the root. bet jie neturi jokio reikalo su šaknimi. So our main question in life Taigi mūsų pagrindinis gyvenimo klausimas should be, how are we going to get this knowledge? turėtų būti, kaip mums gauti tokias žinias, How am I going to get to the root? kaip aš galiu pasiekti šitą šaknį. Well, for that, I need to know who built the building. Taigi, o tam man reikia sužinoti, kas pastatė tą pastatą. I need to know, where is my source? Turiu žinoti, kur yra mano šaltinis, Where's the source of myself? kur yra mano savasties šaltinis, Where's the source of the world? kur yra pasaulio šaltinis. Therefore, he says, Todėl- Vimuktido na padamo gurur bhavan. You are the supreme teacher to give us this knowledge. Ir todėl jisai sako, vimukti dona paramo guru ir bhavan. Tu esi aukščiausias mokytas, kuris gali duoti mums tas žinias. We have to go to God. Mums reikia eiti pas No Dievą. one else is going to be able to help us. Ir niekas kitas nebus pajėgus mums padėti. You know, if you want a good map, you have to go to the government who built the roads. Jeigu jūs norite gauti žemėlapį, reikia eiti kreiptis į vyriausybę, kuri pastatė kelius. Or maybe Google Maps where they look at the whole world, Arba galbūt Google Maps, kuri mato visą pasaulį, where they've actually had somebody with a camera go to every street in the world. kurie su kamera keliavo po kiekvieną gatvę pasaulyje. Someone who has the whole picture. Taigi pas kažką tai, kas turi visą paveikslą. And here King Satyavrata, he's saying only Krishna. Ir čia karalius Satyavrata sako, kad tik tai Krišna. There's no other guru. Ir nėra jokio kito guru. Padamo Guru Bhavan. There may be many teachers, but the supreme teacher is God. Taigi gali būti daug mokytojų, bet aukščiausiasis mokytojas yra Dievas. And we have this interesting word, yad icha, that it's by the Lord's desire. Ir mes čia turime tą kitą žodį, jadričaja, tai yra aukščiausiojo valia. Prabhupada's prayer when he first came to America, Ir Prabhupada, kai pirmiausia atvyko į Ameriką, he said, by your desire, the living entities are in illusion, and by your desire, they can be released. jisai sako, kad tavo troškimu gyvas būtybės patenka į iliuziją ir tavo noru jos gali būti išvaduotos. Now, that doesn't mean it's Krishna's fault that we're in ignorance. Tai nereiškia, kad tai yra Krišnos klaida, kad mes esam neišmanime, But he has to facilitate it. bet jisai turės sudaryti sąlygas tam. Daivi eshigunamayi mama maya durachya. We can only be put into ignorance if he allows it. Taigi, Daivi jeigu namai, mes galime patekti neišmanimą, tik tai jeigu viešpats leidžia tai. This ignorance is also his energy, Ir šitas neišmanimas taip pat yra jo energija. which is very interesting. Ir tas yra įdomu. In order to forget ourselves, we have to take shelter of an energy of the Lord. Taigi, tam, kad mes užsimirštume, mes turime taip pat priimti viešpatės energijos prieglobstį. We cannot get away from the Lord. Mes negalime atitrūkti nuo viešpatės. Like if teenagers want to forget their parents are in the house, Arba, kaip, pavyzdžiui, paaugliai, jie nori pamiršti savo tėvus namuose. they have to go to their room that is provided by their parents Jie turi eiti į tą kambarį, kurį tėvai jam davė. and close the door provided by their Ir parents užsidaryti tas duris, kurias tėvai jam davė. and play the games on their computer that's been provided by their Ir parents. tada žaisti savo žaidimus ant kompiuterio, kurį davė jam tėvai. And then they think, oh, now I am away from my Ir parents. tada jie sako, na, dabar aš jau atitrūkau nuo savo tėvų. And parents provide toys for their children. Ir tėvai jie duoda žaislus savo vaikams, Yes. So that the children can forget that the parents are in the room. kad vaikai galėtų pamiršti, kad tėvai yra taip pat šitam kambarį. So when we want to forget Krishna, Krishna puts us into this Taigi, ignorance. kai mes norime pamiršti Krišną, Krišna sutikė mums šitą neišmanimą. And therefore it is only by his ability that it can be removed. Taigi, ir todėl tik tai jo pajėgumus gali pašalinti tą neišmanimą. Now Prabhupada says something interesting in this purport, Prabhupada sako kažką įdomaus savo komentare, that the Lord appears directly as the guru, kad viešpats apsireiškia tiesiogiai kaip guru, so he can appear right in front of you, jisai gali pasirodyti jums tiesiai prieš jūs, like he did with Arjuna, kaip jisai padarė su Arjuna, like he does with King Satyavrata in the form of Matsya, kaip ir jis pasielgė su karalium Satyavrata Matsijos pavidalu. an 8 million mile golden fish. Taigi 8 milijonų mylių auksinė žuvis.
We think about this song, the Das Avatar song. Jūs turbūt girdėjote tą Avataro dainą. So the Lord of the universe is also a fish. Taigi visatos viešpats taip pat yra žuvis. So who could imagine this? Kas galėjo tai įsivaizduoti? Keshava Dvita Meena Sharira Jaya Jagadish Hari. The Jaya Jagadish Hari, the controller of the universe, is also in the form of a fish. Taigi Džedžia Gadyšė, visos visatos valdovas, jisai taip pat yra ir žuvies pavidalu. Of course, he says Keshava Dvita. Keshava usually means beautiful hair. Taigi, aišku, čia sako, kad Kešava daryta. Kešava paprastai reiškia tas, kuris turi labai gražius plaukus. But I don't think Matsya has any hair. Bet aš nemanau, kad Matsya turi plaukų. Of course, he has golden colored scales. Žinoma, jie turi labai auksaspalvius žvynus. And as described here, he has one horn. Ir čia rašoma, kad jisai turėjo ragą ant kaktos. Eka Shringa, that he has one horn. Eka Šringa reiškia turi vieną ragą. Of course, I don't think Kurma has any hair either. Aš nemanau, kad kurma taip pat turi plaukų. Maybe very little. Gal nedidelis labai. Of course, there's another meaning of Keshava. Ir žinoma, yra kita žodžio Kešava prasme. Ka Isha means the Lord of Brahma and Shiva. Ką Išė reiškia tas, kuris yra viešpatis Brahmas ir Šivas viešpats. So the form of God as this golden, effulgent, huge fish. Taigi, Dievo forma turi šitą auksinę, didžiulę žuvies formą. And he is directly instructing the king. Ir jisai tiesiogiai moko karalių. So sometimes Krishna is directly the guru. Taigi, kartais Krišna yra tiesiogiai pats guru. That's very fortunate. Ir tai yra labai sėkminga situacija. Or he may come through some incarnation. Arba jisai gali ateiti kaip kažkokia inkarnacija. Or as Prabhupada says, that he may authorize a jiva. Arba, kaip Prabhupada sako, jisai gali autorizuoti kokią džyvą. You act as my representative. Tu elkis kaip mano atstovas. And then Prabhupada talks a lot about how one respects this representative as good as God. Ir Prabhupada kalba apie tai, kad šitą atstovą reikia garbinti taip pat kaip patį Dievą. So what does this mean? Ką tai reiškia? It doesn't mean that the guru is God. Tai nereiškia, kad guru yra Dievas. Prabhupada's quoting Sakshad Hari Tvena. Tvena means like. Ir Prabhupada cituoja Sakšat Dharitvena. Ir tvena reiškia tarsi. I don't know what you have in Lithuania, but we have like ness. We have, it's gold and it's gold. It has goldness in it. It has something that's like gold. Taigi mes turime bent jau anglų kalboje auksas ir auksybė. Tai ta prasme kaip panašybė lietuvių kalboje būtų. That's his Sanskrit twa. Tai čia yra sanskrito ta priesaga tva. Tvena. He's like Hari. Taigi tvena reiškia kaip Hari. In what sense? Kažkokia prasme. So just like an ordinary police officer. Kaip ir paprastas policininkas. They're just a citizen like you. Jie tiesiog yra piliečiai kaip ir jūs. They're just a human being like you. Tiesiog žmogiškas būtybės kaip But ir if the jūs. police officer says you stop your car, Bet jeigu policininkas pasakys stabdyk automobilį, you respect that police officer as if they were the whole government. jūs gerbėte šitą policininką, tarsi jis būtų pati vyriausybė. As if all the authority in the government is resting in that person. Tarsi visas vyriausybės autoritetas yra šitame policininkė. So you can say Taigi jūs galite they're pasakyti, human like you, tu toks pat žmogus kaip aš, but they're not really. bet jie nėra tokie pat. And I don't know what it is like here, but in America, if you murder a police officer, it's a much more serious crime than if you murder an ordinary citizen. Ir aš nežinau kaip čia Lietuvoje, bet Amerikoje, jeigu jūs nužudysit policininką, tai yra daug didesnis nusikaltimas nei nužudyti paprastą pilietį. They're also a citizen. Jiegi taip pat piliečiai. But because the authority of the government is resting in them, they're not exactly an ordinary citizen. Tačiau kadangi jie turi vyriausybės autoritetą, jie nėra tiesiog paprasti piliečiai. So guru is like that. Ir guru yra panašiai. They're also a jiva, Taip pat yra džyva, but the authority of God is resting in them. bet jis turi Dievo autoritetą. Very interesting in the early time of the Hare Krishna movement, Labai įdomu, iš tikrųjų, ankstyvomis Hare Krišna judėjimo dienomis, maybe 67, 68. galbūt 67-68 metai, The devotees had made an advertisement atsidavę padarė tokią reklamą, for people to come and hear Srila Prabhupada speak. kad žmonės ateitų ten, kur Prabhupada kalbėdavo. And they called him a man. Ir jie vadino jį žmogum. And Prabhupada got very angry. Ir Prabhupada labai supyko. He said, Guru is not a man. Jisai sako, guru nėra tiesiog He said, žmogus ar Guru vyras. is a truth. Guru yra tiesa. Another time Srila Prabhupada said that in a lecture, he said, Guru is a principle. Ir kitą kartą Prabhupada pasakė savo paskaitoje, kad It's guru yra not- principas, jis nėra
It's not that a particular man is guru. Nėra taip, kad kažkoks konkretus žmogus yra guru. That principle is the Lord himself, Tas principas yra pats viešpats. as Lord Nityananda, Kaip viešpats Nityananda, Lord Balaram. viešpats Balarama. He is the guru. Jis yra guru. And Jiva, who's acting as guru, Ir džyva, kurie elgesi kaip guru, is a representative of God. yra Dievo atstovas. It's not that that Jiva is guru. Nėra taip, kad šita džyva yra guru. God is guru. Dievas yra guru. Is this clear? Ar tai aišku? Yes. But we respect that representative Bet mes gerbėme šitą atstovą, because they are giving us the means to cut out this root of all of our suffering. nes jie suteikia mums priemonės, kaip nukirsti šitą mūsų kančių šaknį. God is acting through them. Dievas veikia per juos. And we see this practically. Ir mes matome tai praktiškai. Again, I was just hearing Prabhupada say this morning, Taigi aš vėl klausiausi, ką Prabhupada sakė šią rytą, that we judge by the result. kad mes sprendžiame pagal rezultatą, The root begins to be removed. kad šita šaknis yra jau pašalinama. We start seeing, I don't have anything to do with material life. Ir mes tada pradedam suprasti, kad aš neturiu nieko bendro su materialiu Our, gyvenimu. our ignorance starts to dissipate, Ir mūsų neišmanimas pradeda sklaidytis. not usually all at once, Paprastai ne iš karto, because we're attached to our ignorance. kadangi mes esam prisirišę prie savo But neišmanimo. as we, Prabhupada would say, gradually and proportionally, Bet kaip Prabhupada sako, kad palaipsniui ir proporcingai, give up attachment to our ignorance, kai mes paliekame prisirišimą prie savo neišmanimo, we start to become happy. mes pradedam tapti laimingais. We no longer see the world as struggle. Ir mes nebežiūrime pasaulį kaip į kančią, į kovą. We see the world as the body of God. Mes matome pasaulį kaip Dievo kūną. We see Krishna everywhere. Mes matome Krišną visur. Premanjana Charita Bhakti Vinodjanena Santa Sadaiva Hridayeshu Vilokayanti Yam Shaima Sundaramachincha Gunaswarupam. We see everything is actually Krishna. Mes matome viską iš tikrųjų kaip Krišną. Actually, just in the purport before today's verses, Taigi čia posma prieš šiandienos posmus komentare buvo, Prabhupada was quoting Sarvakalamidam Brahma. Everything is actually spiritual. Prabhupada citavo posmą Sarva Kalvidam Brahma, viskas iš tiesų yra dvasia. Our hard work and our struggle is not a geographical problem. Ir šita mūsų sunkus darbas, mūsų ta kova nėra geografinė problema. I know we can have a painting to display it geographically, Aš žinau, kad mes galime nupiešti tai visą geografiškai, but time and space is the beginning of illusion. tačiau laikas ir erdvė yra iliuzijos pradžia. In the spiritual world, time is conspicuous by its absence. Taigi ir dvasinėme pasaulyje laiko negalima pastebėti. So there is some geography, Tai nėra kažkokia geografija. like you have this backdrop of flying in an airplane to Vaikuntha. Kaip ir šičia mes matome, orlaivis plaukia į Vaikuntą, skrenda į Vaikuntą. But our hard struggle is not due to geography. Bet mūsų šita sunki kova nėra dėl geografijos. It's not that because I'm in the material world, I'm suffering. Tai nėra dėl to, kad esu materialiam pasaulyje, dėl to aš kenčiu. And if I could just get the right airplane, Ir jeigu gaučiau tinkamą lėktuvą, right? Like I just came here on an airplane. aš atvykau čia lėktuvu And there's so many gates for so many different ir destinations. ten buvo tiek daug vartų skirtingoms kryptims. You know, if I just found the right gate, Aš turėjau surasti the tinkamus vardus. Vaikuntha gate, Vaikuntas vardus. and I got on that Ir airplane, jeigu aš tada įsėsiu į šitą lėktuvą, then instead of coming to this cold place, tada vietoj to, kad atvykčiau į šitą šaltą vietą, I mean, you're all thinking these are very warm days. man sakė, kad čia yra labai šiltos dienos dabar. But then I would have gone to Vaikuntha, Bet aš tada nuvykčiau į Vaikuntą and then I wouldn't have any more struggle. ir tada nebereikėtų man niekaip kovoti. That's true, Nu tai tiesa. but it's not really the truth. Bet tai nėra tikra tiesa. The truth is it's my consciousness. Tiesa tai yra mano sąmonė. When the ignorance is removed, Kai neišmanimas yra pašalinamas, I don't think I'm in the material world at all. aš nebegalvoju, kad aš esu materialiam pasaulyje iš viso. I see everything as Krishna, Aš matau viską kaip Krišna. and everything is Krishna's energy. Ir viskas yra Krišnos energija. The root is removed, Ir šaknis yra pašalinta. and therefore Prabhupada says one can be happy in this material world. Ir todėl Prabhupada sako, kad žmogus gali būti laimingas šitą materialiam pasauliu. That's why the pure devotees don't even care about liberation. Ir todėl atsidavę, net nesirūpina išsivadavimu. Here it says vimukti donaha, how to get liberation. Taigi čia yra sakoma, kad kaip gauti išsivadavimą. The pure devotees don't care about liberation in terms of geography Ir atsidavę nesirūpina išsivadavimu kaip geografija, because they're already liberated in their consciousness. nes jie jau turi išvaduotą sąmonę.
And therefore they think I'm already in Vaikuntha. Todėl jie galvoja, kad aš jau esu Vaikuntoje. Even if I have a physical body Net jeigu aš turiu fizinį kūną, that gets old and sick jisai sensta ir serga and broken and so many ir things. galiausiai sugriūna. They're not identifying with it. Jie nesitapatina su tuo. They're identifying as the soul. Jie tapatina save su siela. So this is why we need spiritual knowledge Ir būtent todėl mums reikalingos dvasinės žinios. and why we need to find God, the supreme spiritual Ir master. todėl mums reikia surasti Dievą kaip dvasinį mokytoją, aukščiausią dvasinį mokytoją. So I'm memorizing this verse in Sanskrit. Taigi aš atsimenu šitą posmą iš So sanskrito. if you can just be patient with me that I'm memorizing it. Jeigu jūs pakentėsi truputį, aš bandau jį atsiminti. Yad atra skalitam kinchid vidvam sa purayantu tat atra sostavam kinchit tad gurur eva me nahi. Whatever was mistaken here, Visos klaidos, kurios buvo čia padarytos, may all you learned souls please correct me. prašau, jūs visos išsilavinusios sielos pataisykit mane. And anything I did nicely in this class Ir visą tai, ką aš padariau gerai šitai paskaitoj, belongs to my spiritual master priklauso mano dvasinio mokytojui. and certainly not to me. Ir tikrai ne man. So are there any questions or comments Ar yra kažkokie klausimai, ar komentarai, or corrections ar pataisimai, or chastisements? arba išbarti. Yes. How do you say yes in Jisai Lithuanian? pirma. Taip. Huh? Taip. Tape? Taip. Tape? Taip. It's like tape, but tape. Tape. Ne, no, Taip. not tape, but taip. Type? Type? Taip. Taip. Type? Taip. Type. Type? Yeah. That's Type. 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 Sounds like I'm telling you to type. Okay. Palauk. Yes, Taip yes. pirma pakėlė ranką. No, you asked. We called on you. Oh, you want him to ask first? You're going to have a humility contest here? Okay, you can ask first. Yes, you can type first. Type. Kaip nori. Gali sakyti angliškai, nereikės versti. Thank you, Matadži Urmila, for the lecture. I wanted to ask about what is that problem, the miseries that make it like a misery? Because like we see like from Srila Prabhupada's books, there's also, he gives examples that there is like a nice burden, like a pleasurable burden, like Yes, a children in mother's hands. yes, yes. And stuff like that. Yes. And I Type. wanted- Type, yes. Type, type. And I wanted to ask, Let's do one thing at a time. Can you translate that one into Lithuanian first? Tai aš paklausiau Matadžės Urmilos, kas yra ta našta, ta problema, kančia, kuri ir sukuria tą kančią. Nes yra kančia, kuri yra kaip ir maloni, kaip pavyzdžiui našta vaikas motinai, ar ne? And I wanted to ask... Well, first one question at a time. It was not a question, it was introduction. Oh, that was Yeah. just the introduction. Okay. So, like, how to see... I thought you wanted to know what makes burdens nice. I thought that was your question. Like what is the importance of seeing everything in Krishna consciousness? Because Well, I thought you had your question, what makes burdens pleasurable? I thought that was your question. You I- did say that, yes? I don't know, I'm getting messed up in my mind. I don't Okay. know. I think I... But you asked me what makes burdens pleasurable. You said why does something feel like suffering? But I should understand that in context. Okay. How to say... I don't know. It's like, for me, it's... I'm sorry. No, I can't do it. I'll try and you tell me if I'm getting close. Okay. I'll try. Okay. What makes something suffering instead of pleasurable? Kas padaro, kad kažkas yra kančia vietoj
vietoj malonumo. Even though Malonumas vietoj kančios. some pleasurable things look like burdens. Net jeigu kartais kai kurie malonus dalykai atrodo kaip našta, Yeah. It may look the same. gali atrodyti tas pats. One person sees it as suffering, another person sees it as pleasure. Vienas žmogus mato tai kaip kančią, kitas žmogus mato kaip malonumą. How much you accept it, Kiek jūs priimat tai, how much you embrace it. kiek jūs tai apkabinat. All suffering is caused by resistance. Visas kančias yra sukeltas pasipriešinimo. I'm trying to make it go away. Aš bandau, kad taip pasišalintų. This is a very subtle point. Tai yra labai subtilus momentas. You gave the example Prabhupada gives of a child in the lap of their mother. Tai jūs pateikėt pavyzdį, kurį Prabhupada pateikė, vaikas ant motinos kelių. So I learned this in childbirth. Aš sužinau tai gimdydama. From my second and third children, I had no pain Taigi mano antras ir trečias vaikas, aš nejutau skausmo, because I wasn't trying to make the sensations go away. nes aš nesistengiau patraukti šitos kančios, to jų pojūčio. I just accepted them. Aš tiesiog priėmiau tai I said, yes, Aš yes, pasakiau, taip, yes, taip. yes. Taip. And then there was no pain. ir nebuvo jokio skausmo. There were still sensations, Buvo pojūčiai, but there was zero pain. bet buvo nulis skausmo. And I decided to do that because of reading something in the teachings of Lord Kapila, Ir aš nusprendžiau tai pasielgti perskaičiusi Viešpaties Kapilos mokymą. where Prabhupada says that Stalin had surgery without anesthesia. Ten buvo parašyta, kad Stalinas jisai turėjo chirurginę operaciją be migdomųjų, be anestezijos, nuskausminamųjų. And anyone can put their mind in such a state that they don't experience suffering. Ir kiekvienas gali savo protą padėti į tokią būseną, kuris nepatirs skausmo. I was also meditating on the deities. Aš taip pat meditavau į dievybės. So we were in the New York temple, New Yorko šventyklai. and there's Radha Govinda. Ten Rada Govindos They're dievybės. very big. Jie labai dideli. And Govinda would sometimes wear this belt, Ir Govinda kartais įsidėvi diržą. very big beads. Labai dideli karoliai. If I wore it, you would say, that is, I don't know, do you understand gaudy? Gaudy. How would we say gaudy? It's slang. Maybe. Gaudy. Anyway, you wouldn't think it was like nice. Ta prasme, kad jeigu aš dėvėčiau tokio dydžio karolius ant If- savęs, tai jūs sakytumėt, kad nelabai tinka, If I was wearing it. jeigu aš nešiočiau tokius. But somehow on Govinda it looks very nice. Bet kažkaip tai ant Govindos atrodo labai gražiai. And I was just meditating on this belt. Ir aš tiesiog meditavau šitą diržą. Okay, let's see if I could find. Dievaži. Gaudy. No, we're not getting. We're getting this word. Gaudy šmaikštus. It's not proper. Not the right word. Not right word in Not right Lithuanian. word. Yeah. Okay, well we tried. So I was just thinking, Govinda looks so beautiful with this belt, Aš tiesiog galvau, kad Govinda labai gražiai atrodo su šito diržu. and I thought, as long as I'm meditating on Govinda's belt, I'll be happy. Ir aš galvau, kad tol, kol aš medituosiu į Govindos diržą, aš būsiu laiminga. And I just accepted my body's going to do what it's going to do. Ir aš tiesiog priėmiau, kad mano kūnas darys tai, ką jisai turi daryti. That's just nature. Tai yra tiesiog gamta. Then there's no suffering. Ir tada nebuvo kančios. Literally, there's no pain. Paraidžiui, nebuvo jokio skausmo. All pain comes from fear and attention. Visas skausmas ateina iš baimės ir nedėmesingumo. Even on a physiological level. Net ir fiziologiniam lygmenį. We all have experience of this. Mes visi esam tai patyrę. One time I was packing in India. I was packing to go to the airport. Vieną kartą Indijoje aš pakavau savo daiktus į oro uostą keliauti. And I knew I stepped on something sharp. Ir aš žinau, kad aš lipau ant kažko tai aštraus. But I was in a hurry to go to the airport. Tačiau aš labai skubėjau patekti į oro uostą. So I wasn't really paying any attention. Ir aš visiškai nekreipiau dėmesio. I'm just focusing on packing. Aš tiesiog buvau susitelkusi į susipakavimą. And then some devotees came to say goodbye. Ir tada bhaktai atėjo pasakyti atsisveikinti. And they said, is that blood on the floor? Ir jie pasakė, o čia kraujas ant grindų. And I looked, my foot was bleeding. Ir aš pasižiūrėjau, mano pėda jinai kraujavo. But I hadn't felt it Bet aš net nejutau, because I wasn't paying attention to nes it. aš nekreipiau dėmesį į tai.
And therefore I didn't cause any fear. Ir todėl tai nesukėlė man jokios baimės. All pain is fear and attention. Taigi visa baimė kyla dėl baimės, tai yra visa kančia kyla iš baimės ir dėmesio. And that comes from attachment. O tai kyla iš prisirišimo. And that comes from thinking the world has to be the way I want it to be. Ir tai kyla iš to, kad aš galvoju, kad pasaulis turi būti toks, kaip aš noriu. So this is true for physical pain, Ir tai galioja ir fiziniam skausmui, emotional pain, emociniam skausmui. everything. If we actually see that everything is Krishna Jeigu mes iš tikrųjų matom, kad viskas yra Krišna and everything is the way it should be, ir viskas yra taip, kaip turi būti, then we have no fear. tada mes neturėsim baimės And we have no reason to try to resist ir anything. neturėsime jokios priežasties priešintis. We can allow it to be. Mes leisime viskam būti. I mean, I washed my foot Aš, žinoma, nusiploviau savo and pėdą I put a bandage on it ir aš užsidėjau tvarstį, so it wouldn't get infected. kad neužsikrėsčiau. So we have our duty to take care of Taigi things. mes turime pareigą pasirūpinti. But kūnu. that's where suffering comes from. Bet būtent iš to kyla kančia. And if you can see it as joyful, Ir jūs galite matyti, kad tai yra taip pat ir džiaugsminga. like you see the baby on your lap, this is a joy. Jeigu jūs matot kūdikį ant savo kelio, tai yra džiaugsmas. And you don't experience it as a burden at all. Ir jūs visiškai nejaučiat, kad tai yra našta. Bhaktivinoda Thakur says, I see all the trouble I take for Krishna to be a great source of happiness. Ir Bhaktivinoda Thakur sako, kad visas šitas vargas, kurį aš patiriu tarnaujant Krišnai, yra mano didžiulės laimės šaltinis. Again, we all experience this. Taigi mes vėlgi patiriam tai. I do a lot of trouble for someone I love. Aš patiriu daug vargo dėl tų, kuriuos aš myliu. Maybe I arrange a birthday party for them Galbūt aš organizuoju jiems gimtadienio vakarėlį. and I arrange all the prasadam Aš suorganizuoju visą prasadam and the gifts ir dovanas. and I decorate the room. Ir papuošiu kambarį. But I'm not feeling, oh, this is so much trouble Bet aš negalvoju, kad tiek daug vargo. because I love them. Kadangi aš juos myliu. I mean, at least in my experience in this world, Bent jau tai yra mano patirtis šitą pasaulį. holding a little sleeping baby on your chest Laikyti mažytį, miegantį kūdikis prie savo krūtinės, while you're sitting in a chair kai sėdit kėdėjai. is one of the most wonderful feelings that exists. Tai vienas iš nuostabiausių jausmų, kurie egzistuoja. But it's a burden. Bet tai yra našta. You're stuck in the chair. Jūs esate įstrigę kėdėjai. If you get up, your baby will cry. Ir jeigu jūs atsistosit, vaikas pradės verkti. Oh, you can't do very many other things. Ir negali daryti daug kitų dalykų. So if you're thinking like that, Ir jeigu jūs taip galvosit, then it's going to be suffering. tai bus kančia. But if you just have this connection, then it's great happiness. Bet jeigu jūs turit šitą ryšį, tada tai yra labai laiminga situacija. Does that help what you were trying to ask? Yes, thank you very much. You think, or you're not sure? No, I'm sure. Yeah, You're sure. You answered my question. I answered the actual question. Woohoo! Atsakiau į tikrą Thank you, klausimą. Krishna. Okay, it's getting late, but let's take one more and then we'll end. Yes? Short comment and question. Sure. I appreciated a lot of the points that you made in the class. The class is very inspiring. Thank you. I just wanted to ask the story of Matsya, like you yourself jokingly said, it is described that Matsya was 8 million miles or kilometers wide. That's what it says right here. Yes, and like you said, United States alone is like only 2,000 kilometers broad. Miles, not kilometers, miles. And we don't have oceans that big. No, we don't. I think the only people who would be inspired by such a description would be very simple-minded and uneducated people hearing about such a big fish. Oh. So why do we in Iskcon insist Ooh. on literal interpretations? This is a question at 9:10. Why do we insist on literal interpretations when we could just Say he's very big. it's a hyperbolization and just a big It's hype. It's Noriu paklausti, labai patiko paskaita, daug gerų momentų. Noriu paklausti, kodėl mes Iskcone dažnai interpretuojam literaliai, arba kaip sakyti, žodžiu, tokius pavyzdžius kaip 8 milijonų kilometrų žuvis. Tai nelabai įmanoma kažkaip žemė toks dalykas yra. Tai galim tiesiog interpretuoti, kad yra hiperbolizacija, kad yra tiesiog labai didelė žuvis, bet kažkaip dažnai mes priimam, kad tiesiogiai, kad tokia ir turi būti. Ar tai būtina daryti, ir kodėl mes tai darome. This is a difficult question when it's already 10 minutes over time, Taigi, tai yra labai sunkus klausimas, kai jau 10 minučių vėluojam, because this is not a 2 or 3 minute answer. nes čia nėra 2 ar 3 minučių atsakymas.
If you really want to go deeply into this topic, Jeigu tikrai norit giliai pasinerti šitą temą, the GBC asked the Shastric Advisory Council GBC jie paklausė patarėjų komiteto, to develop something called hermeneutics, tai yra paruošti tai, kas vadinama hermeneutika. which means how do you understand the statements of Guru, Sadhu, and Shastra? Hermeneutika reiškia, kaip jūs turite suprasti guru, sadhu, šastros teiginius. And we use this for all statements, Ir mes naudojame tai visiems teiginiams, but especially for very difficult ones, bet ypatingai labai sunkiems klausimams, like these kind of numbers. kaip ir šitie skaičiai, pavyzdžiui. You know, Chitraketu, who has 10 million wives, Taigi Čitrakėtų turėjo 10 milijonų žmonų and how would he ever even have time to have his weddings? ir kaip jis netgi turėjo laiko savo vestuvėms, How could he manage the kingdom? kaip jis iš tikrųjų galėtų tvarkyti su savo karalystę. You know, it doesn't, the numbers don't work. Ta prasme, šitie skaičiai jie tiesiog neveikia. Or King Ugrasena with 4 quadrillion bodyguards. Arba karalius Ugrasenas su 4 kvadrilijonais asmens sargybinių. And again, the math doesn't work. Tai vėlgi, šita matematika jinai neveikia. So how do we explain these Taigi, kaip things? mes paaiškinsime Do we šitus explain dalykus? them as hyperbole or do we explain them as literal? Ar mes aiškinsim juos kaip hiperbolizavimą ar kaip paraidžiui. That depends on the Ir circumstance. tai priklauso nuo aplinkybių. Sometimes they are literal. Kartais tai yra paraidžiui. Like we have Lord Varaha, he's huge within the universe. Taigi, kaip Varaha dieva, jis yra milžiniškas kaip visa visata. I mean, he's so big Yes, that the whole planet is just sitting on the end of his Jisai tusk. toks didelis, kad visa planeta sėdė ant jo ilties galiuko. So that's not hyperbole. Ir tai nėra hiperbolė. And in some cases, it may be just hyperbole. O kartais tai gali būti hiperbolė. So probably the 10 million wives is hyperbole. Ir galbūt 10 milijonų mylių yra hiperbolė. Because he was a 10 milijonų žmonių. good king. Nes jis buvo geras karalius. He needed some time to be a good king. Ir jam reikėjo laiko būti geru karalium. You know, it just doesn't work. Tiesiog tai neveikia. Even if he lived for a very, very long time. Net jeigu jis ir gyveno labai ilgą laiką. So I would humbly suggest that you study you speak English. So I would suggest that you study the hermeneutics that we've published. Taigi aš labai stipriai rekomenduočiau pasigilinti į hermeneutikos principus, kuriuos mes paskelbėm. I mean, it's something that I would like to teach as I travel in Iskcon. Tai yra kažkas, tai ką aš pati norėčiau dėstyti keliaudama po Iskconą, But generally the temples don't ask for it. bet paprastai šventyklos to neprašo. You know, to really study it, it takes 8 sessions of 1.5 hours each. Taigi, jeigu jūs norėtumėt studijuoti, tai reikėtų 8 sesijų po 1,5 valandos And then we have to print out a lot of papers. ir tada mums reikėtų atspausdinti daug lapų. And it's some deep study. Tai yra gili studija. We have taught it over Zoom. Mes bandėm tai per Zoomą daryti. And there's videos on my YouTube channel. Yra taip pat video YouTube kanale. And you can get the papers from the official GBC website. Ir jūs galite taip pat atsisiųsti tos dokumentus iš oficialaus GBC puslapio. So I think to really answer this question, you have to study hermeneutics. There isn't a 2 or 3 minute answer. Taigi, ir jeigu jūs iš tikrųjų norite atsakymą šitą klausimą, jums reikia studijuoti hermeneutiką. Tai nėra 2-3 minučių atsakymas. We do know that many statements that sound absolute are not. Mes turime tokių teiginių, kurie skamba kaip absoliutus teiginiai arba ne absoliutus. Like we have this anadi avidya. Pavyzdžiui, kaip mes čia turime anadi avidya. Now, does that mean my avidya is without beginning? Ar tai reiškia, kad mano avidya neturi pradžios? Or does that mean the energy of avidya doesn't have any beginning? Ar tai reiškia, kad visa avidyos energija neturi pradžios? There's different ways to understand it. Tai yra skirtingi būdai suprasti. So I would suggest if you really want to understand that, you go deeply into hermeneutics. Taigi, ir aš noriu pasiūlyti, kad jeigu jūs norite suprasti šitą dalyką giliau, reikia pasinerti giliau į hermeneutiką. And I would love to teach this all over the movement. Ir aš labai norėčiau dėstyti šitai apie visame Iskcone. But anyway, I see there's not so much demand. Aš matau, kad nėra labai didelio poreikio. Then we'd rather argue about the statements Ir tada mes tiesiog ginčiamės dėl tų šitų teiginių. than actually learn the traditional Vedic science of explaining them. Taigi, vietoj to, kad mes mokytumėm tradicinį vedinį mokslą, kaip paaiškinti šitos teiginius. Because this situation exists from the beginning of time. Nes šita situacija egzistuoja nuo laiko be pradžios. What is the process for explaining and understanding statements of scripture?
koks yra būdas, procesas suprasti vedų teiginius. So a whole system has also existed from the beginning of time. Taigi visa šita sistema taip pat egzistuoja nuo laiko be pradžios. So in our Iskcon hermeneutics, Taigi mūsų Iskcono hermeneutikoje we're pulling from the ancient original Vedic systems, mes gauname šitą medžiagą iš pirminių senovinių vedų tekstų, as used by our Gaudiya Vaishnava acharyas. kaip jos naudoja mūsų Gaudiya Vaišnavo acharijos. And some of it is very specific for Iskcon, Ir kai kurie iš tų teiginių yra gana specifiški Iskconui, dealing specifically with Srila Prabhupada. būtent kurie kalba apie Šrilą Prabhupadą. And we have 6 qualities required to do hermeneutics, Ir mes turime taip pat 6 savybės, kurios reikalingos, kad užsiimti hermeneutiką. 24 principles 24 hermeneutikos principai. that you have to make sure your explanation doesn't violate any of the 24 principles. Reiškia, reikia pasirūpinti, kad jūsų paaiškinimas nepažeistų nei vieno iš tų 24 principų. And then 40 hermeneutical tools. Ir tada 40 hermeneutikos įrankių. So you learn in the course, you learn how to combine those together to be able to explain any statement of Ir tame Shastra. kurse jūs gaunate visą tai, ką reikia, kad galėtumėt paaiškinti šastrų teiginius. Now, what I would personally think without having done a deep study of this Taigi, ką aš asmeniškai galėčiau pasakyti, taip labai giliai nesigilinus į šitą, is that this flood was not just on this planet. kad šitas potvinis nebuvo vien tik šitoj planetoj. Because we have descriptions of floods that cover not only the whole planet, but also a large portion of the universe. Nes mes turime prašymus apie potvinius, kurie padengia ne tik tai šitą planetą, bet ir labai didelę visatos dalį. Now, of course, that also doesn't make sense to people who study modern astronomy. Ir žinoma, aišku, tai taip pat neturi labai didelės prasmės tiems žmonėms, kurie studijuoja šiuolaikinę astronomiją. Like you're going to have a bunch of water in outer space. Ta prasme, kad jūs net neturite tiek daug vandens toje išorinėje erdvėje. But we do describe like that, Bet mes aprašome tai, that there's a water at the bottom of the ocean, kad yra vanduo, at the bottom of the universe, rather, jo visatos dugne yra vanduo, that vandenynas. can actually submerge whole planets. Ir tame vandenyne gali panirti visos planetos. I mean, honestly, just saying that the oceans covered all the land it's not compatible with modern ideas about how the planet works. Taigi, ir iš tikrųjų galvoti, kad šitas vandenynas padengs visas planetas, nėra taip, kaip veikia šiuolaikinė astronomija. And therefore, scientists argue that a worldwide flood is not geographically impossible by the laws of physics. Bet tuo pat metu mokslininkai, aišku, jie argumentuoja, kad toks pasaulinis tvanas pagal fizikos dėsnius yra įmanomas. But as I said in the beginning, every single ancient culture describes a flood that was all over the world. Bet kaip aš jau minėjau, visos senovinės kultūros aprašo, kad visame pasaulyje buvo tvanas. My late godbrother Sadaputa, who was a scientist, Ir mano brolis amžinatelis Sadaputa Prabhu, when he passed away, he was working on a book to look at these commonalities between the ancient cultures. jisai kaip tik tai ruošė knygą, kurioje jis apžvelgia visų įvairių senovinių kultūrų bendrumus. And cultures that, by our historical calculation, they had nothing to do with each other. They had no way of exchanging knowledge with each other. Taigi tos skirtingos kultūros, jos mūsų supratimu neturėjo jokio būdo tarpusavį kažkaip susisiekti, ryšio tarpusavį neturėjo. So how are they all describing the same thing? Taigi, kaip jos visos aprašo tą patį dalyką? You know, the details of the story are a little different, Ir tų istorijų detalės truputį skiriasi, but it's a world flood. bet tai buvo pasaulinis tvanas God is involved. ir Dievas buvo į tai įtrauktas, There's a boat. buvo laivas, There's somebody who's talking to God who buvo gets on the boat, kažkas, kas kalbėjosi su Dievu, kuris įlipo į laivą. and that person saves something that's important. Ir tas žmogus, jis išgelbė kažką, tai kas yra labai svarbaus. So that's in common. Tai yra bendra. Something happened. Tai kažkas tai buvo. Even if we think that we can't explain it in modern science. Ir net jeigu mes negalime to paaiškinti šiuolaikinių mokslo pagalba. I mean, one other thing, everyone's still staying, so I assume you're not all starving. So, Visi vis dar sėdi ir aš tikrai sprendžiu, kad jūs dar nebadaujat, because we're getting very late. nes mes jau labai vėluojam. When I was getting my graduate degrees, Taigi, kai aš gavau savo laipsnį, mokslo laipsnį, so on the bachelor's level, they tell you science is infallible.
bakalauro lygmenį sako jums, kad mokslas yra neklystantis. And on the master's level, Ir magistratūros lygmenį. but you get to the doctoral level, Bet kai jūs pasiekė doktorantūros laipsnį, and they tell you, we don't know what we're doing. jie tada jums pasako, kad mes nežinom, ką mes darom. I don't know if I can remember this, Aš net nežinau, ar galėsiu atsiminti dabar. but I took a class in the philosophy of science, Aš lankiau mokslo filosofijos paskaitas. which was the first time I really understood what Prabhupada meant by mental speculation. Ir tai buvo pirmas kartas, kai aš supratau, ką Prabhupada turėjo omeny sakydamas proto spekulacijos. It was 100% mental speculation. Tai buvo 100% proto spekulacijos. I sat in the back of the room memorizing Narottama Das Thakur's songs. Aš sėdėjau gale, atsimindama Narottamas Dasas Thakuras dainą. But the first thing they told us is the faults of empirical knowledge. Bet pirmasis dalykas, apie kurį jis mums kalba, tai yra apie empirinio pažinimo trūkumus. So I don't know if I can remember all 6 faults. Ir aš nežinau, ar galiu atsiminti visus 6 trūkumus. One is that there's an unlimited number of stories you can tell about the facts. Tai yra vienas buvo, tai kad yra nesuskaičiuojama gausybė istorijų, kuris galite pasakyti apie faktus. Another one is that we all have cultural bias. Antras dalykas yra tai, kad mes turime kultūrinį šališkumą. Another one is we all have personal bias. Kitas dalykas, kad mes turime asmeninį šališkumą. Another one is you can only say, so far, this is not false. You can never say it's true. Ir kitas dalykas yra, kad jūs maksimum, ką galite pasakyti apie kažkokį teiginį, kad jis nėra klaidingas, bet nei vieno teiginio negalite pasakyti, kad jis yra teisingas. And I forget the last one. Ir aš pamiršau paskutinį. I think the last one is you can never know what you don't know. Ir man rodos paskutinis buvo, kad jūs niekada nežinosit, ko jūs nežinot. We also had to read a book called The Structure of Scientific Revolutions. Ir mums taip pat reikia skaityti knygą Mokslinės revoliucijos struktūra. And even for PhD students, this book is very difficult to understand. Net ir doktorantūros studentams tai buvo labai sunku suprasti knygą. You have to read it with a study guide. Reikia skaityti ją kartu su vadovėliu. But it's a classic book in studying the nature of science. Bet tai yra klasikinė knyga studijuojant mokslo istoriją. The author says that normal science means you have a particular paradigm of the world. Taigi ir vėlgi mokslininkai sako, kad mokslas turi tam tikrą pasaulio paradigmą. And all the science takes place within that paradigm. Ir visas mokslas vyksta šitoj paradigmoje. But there's many things the paradigm cannot explain. Bet yra daugybė dalykų, kurio šita paradigma negali paaiškinti. So those are ignored. Ar visa tai yra ignoruojama? Or they try to explain it, but they don't really do a good job. Arba jie bando paaiškinti, bet jiems nelabai sekasi. Then those things start to accumulate. Ir tada tie dalykai pradeda kauptis. And after a while, you can't hold the paradigm anymore. Ir tada jau po kurio laiko jūs nebegalite išlaikyti to savo There's too paradigmos, many unexplainable nes things. yra pernelyg daug nepaaiškinamų faktų. So it's not that your paradigm expands to include Ir those, tai nereiškia, kad jūsų paradigma išsisplečia, kad įtraukti šitos dalykus, but rather science comes up with a new paradigm. bet greičiau mokslas sukuria naują paradigmą. Now, it's not that the scientists changed their thinking. Tai reiškia, kad mokslininkai pakeitė savo mąstymą. These are new, younger scientists. Paprastai tai būna nauji, jaunesni mokslininkai. And the old scientists keep holding on to the old paradigm O senesni mokslininkai, jie laikosi įsikibę savo senos paradigmos, because their whole career is intertwined with it. nes jų visa karjera yra susipynusi šitą So paradigmą. until most of them die, Tol, kol dauguma jų nenumiršta, the new paradigm doesn't become paramount. nauja paradigma netampa vyraujančia. Then all science take place in that new paradigm. Ir tada jau visas mokslas vyksta toje naujoj paradigmoje. But again, there's things that are outside. Bet tada vėlgi yra kažkokie dalykai, kurie yra napus jos. The same problem has. Ir vėl tos pačios problemos. If you think about if you have a painting, Jeigu jūs galvosit apie tai, jūs turit paveikslą. and let's say you just made a circle, you were just seeing a part of that painting. Ir tarkim, jūs pasidarėt kažkokį apskritimą, kuriame matot tą paveikslo dalį. So modern science, you keep moving the circle around. Taigi ir šiuolaikinis mokslas jisai tą apskritimą tiesiog judina po So paveikslą. each time you're just seeing a piece, Kiekvieną kartą jūs matote tiesiog dalį. like the 6 blind men with the elephant. Kaip ir ta 6 akli žmonės ir dramblys. And again, we don't know what we don't know. Ir vėlgi mes nežinom to, ko mes nežinom.
Even the astronomers tell us that we're only able to perceive 5% of the matter in the universe. Vėlgi net ir astronomai sako, kad mes pajėgus stebėti tik tai 5 materijos procentus visatoje. So we also have to keep that in mind. Taigi mums reikia turėti ir tai omeny. Modern science is wonderful. Šiuolaikinis mokslas yra I have nuostabus. this little box in my purse, Aš turiu nedidelę tokią dėžutę savo. and I can have a video call with my son in California. Tai aš galiu susiskambinti su savo sūnum Kalifornijom per vaizdo ryšį. Something I could only dream about when I was a child. Ir kai aš buvau vaikas, aš galėjau apie tai tik tai pasvajoti. You know, wonderful things. Tai yra nuostabus dalykai. But do they really know about the whole universe? Bet ar jie žino apie visą visatą? They don't even know about the one cell. Jie net nežino apie vieną ląstelę. So that is also part of an explanation. Taigi tai taip pat yra paaiškinimo dalis. So two things. 2 dalykai. Learn hermeneutics, how to explain these difficult things. Taigi mokykitės hermeneutiką, kad paaiškinti šitos sunkius teiginius. And it's not that we always have to put empirical science as more truthful than scripture. Ir vėlgi antras dalykas, kad empirinio mokslo neturėtume visą laiką kelti aukščiau už šventraščių teiginius. Empirical science has many faults. Empirinis mokslas turi daug trūkumų. And the things that right now we assume to be true, in 50 years we may say they're not true. Ir dabar daug dalykų, kurias mes laikome teisingais, po 50 metų gali būti nebeteisingi. So we should now take prasadam. Taigi dabar jau prasadams. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Thank you very much. Now what was the thank you one? If I can remember, what was that? How do I say thank you? Ačiū. Acho. I didn't learn that one yet. Like achu. So I have typing and I have achu. Nepabėkit dar padalinsim. Ir kas norėtų įsigyti knygų, Krišna meditations ir Yes, we have 2 books out there if you want me to sign any of the books. Taigi ten yra 2 knygas, jeigu norite, kad pasirašytų Urmila matadži, tai kreipkitės. Oh, you have me giving out prasadam again? Oh my goodness. Is that okay? Of course it's okay. It's and look how nicely this is arranged. Wow, somebody really did a lot of, look at this. Oh my goodness. When I go to Dubai, they just give me a plate of raisins and cashews to give out. And you guys have this whole fancy, look at this. Somebody made all the dough and rolled all the dough and made the filling and baked it. And look at this. Who made all these? Who made? Andrew's cooked. Who is that? Andrew. You did this. Yes. Andrew. Andrus. How long did it take you to make all these fruit samosas? A few hours. This morning or yesterday? Yes. Taking all your japa time this morning. Pirmą matadži, po to vaikai, po to seni žmonės, o po to. Revered, honored translator. And you get to have one of your own cooking. There you go. Wow, this is so fancy. Hare Krishna. Oh, thank you. Thank you. What do you do for a living? What's your work? I'm a government official. A government? What kind of work do you do for the government? I work probation services. What? In probation services. Probation services with the prison system. Yeah. I really appreciate your asking that question. And I really appreciate your asking that. I'm glad I was able to understand what you were saying. Did you get one? You already got one. I'm glad you touched on the word anadi as well. I remember I once had a lengthy conversation with an Indian devotee who really had its Really got into the anadi. anadi karma, something like that. Then I researched it at Bhaktivinoda Thakur, how to interpret it and what it meant. Well, we have some people now really criticizing Bhaktivinoda. You sure it's for your wife? And my child, and my child, and my other child, and my dog, and my...
I have a cat, another cat. Well, actually, I was saying yesterday when we were with Prabhupada in New York, so it was hard for the ladies to get up and get cookies. The sannyasis made the saffron wall around it. So we would send our little son up. And we sent him up over and over, and he was bringing back so many cookies. Anybody else? Paėmė marnetai. Paimka marnetai. For my wife, for my cat, for my another cat. For my other cat. Oh, you have a bag. Look at this. Wow. Hare Krishna. Matadži slept for you. This is all this for me. Yeah. And I won't need any other. Then I won't need any other breakfast. Yeah, it's a question of, is it my personal avidya that's anadi, or is the energy of avidya anadi? Because material energy is Material energy is eternal, and therefore you have anadi avidya. and even karma in a sense is eternal if you Karma is mean also it in eternal. Like karma is So these seminars, you said they're available on YouTube? on my YouTube channel. If you go to my YouTube channel and look up hermeneutics, they're there, and you'd want to get the materials. So all the materials are free download as PDF on the GBC, Iskcon GBC website. Matadži, I was in your seminar in Italy, I believe, in Villa down about. Oh, at the Iskcon Communications Conference. Yeah. But that was a very shortened, Yeah, very short. I have this material, I think I short had- material. I think I had 40 minutes or something. Maybe you can just share that with me With as an that one, introduction. I think. I tried also to speak about some hermeneutics here during some Sunday program, and during Sunday program, just introduction about importance, and then President told me, this is too difficult topic, maybe you can do this another time. Yeah. So, Well, I was just speaking on the Chatur Shloki in Radhadesh, and I brought up the thing I did in Italy. So just because the Chatur Shloki is a statement of someone, so there I brought up how we compare all statements to one-side statements. Now, I didn't have any actual practice that, well, a little bit. I haven't practiced with standing fight, but in the context of a Bhagavatam process, it really did not. I mean, what's sorrowful for me is that, we had the SAC work for 3 years on this, and we put together a program, we got it. but for me it was most inspiring topic. Oh, good, thank you. I mean, I would like to teach it more widely, but I think the only way we're going to do is over Zoom. We try to